Como vos que es no tiene o protest rally. Tini oro Haiman Karun ke amo protest rally tini kojin sedang tini kopita no rap khaja ma tini oro protest rally khane khayo chung khaduma panda khane khorang kisale khaduma panda babe tini bichong nogo asogoi tongmalia tini bukharo romfre shopre he salsa por salsa ogo kono amoi kono abo bichong amoi babe chung khorang kisana ma khale tini kopita tipurano nogo habire khai kalangoi bono bokhare rekha jagawan jingma babo bok khaisana ibo sasi kuno sia le kapora kore rang paisa koroi jibe khamoi chung khumai ke malaye bono chung na ba samajam khema dor na siye kisa khal khane chen khado khaita subaka chung nogo belai dokha nangka obon omo bini asani ta go gure jak sabo khai kalanga sabo khanta tam khaita chung obot khana pressure ine ambasa khana kai abon pore ongbai phi kataisa gobang borok chin yang Srinagar thana abo mesin boribo sa chaijona rep khaija abono teibo chung selengma masawo tamni thangkai chini boribo sarongno kono jagao save kore kha tongnani janani himnani porinani jethani jaga pho abage chongdale khawna unangka boribo sana simiya chalabo sara bosong khazar chalabo sara noro je hamne sitra wansuk mono noro omhaino tawan chukti hamya sitra tawan chukti chungno bahana jo bibi jo bunga jo khine wansuk bi khawnati oba hamya omo hai hamya wansuk mono dor khaidi saksana sulaidi tabore desana sulaidi chinti pra hasten bumo hamya ta khaidi chung omo hai kuno din omo hai situation ta first time khnaw de baireo khnaw gobangma omo hai re bungo saisong ta thangdi sada saisong ta handi omo hai ta kandi kintu tongmu khnaw ta chini khawaso omo hai khnasu abage omo ni main uddesho ka chanai nongnai o drugs nongnai chanai tongnai ro obo bo chung bolo selengo naidi chanani bagoi nini bumabo khana bo tharmano nung sikogong angkharmano nung borono bo tharmano nung borono rep thaimano omo se chini koroma lama obo no chung gor khadi o drugs phanai rono drugs nongnai rono angbalon selengo abage nung abo hamya sidra chama abo bai nung ta bai jak deni nini langma se kotor nung je isono no ya kong pura khairika nung jonom mangkha nung o haw sakab haike ka hampai nung khai thanai obo se sak slide hono ampai hamya no tawon chudi joto bosaro no kasaro joto boma bokhano kasar sagne bosano naisomdi sagne boma bokhano bo maya respect ridi tai chung je rap khane rono chung sawa pani sagone kaisa tin bukhujuk bo class 9 poribo bono bo rap khaijakha a khane rongke kologro a khane ro tabu bini bumongkai rajesh bini bumong tai masanbe bumong bokhanta bo duijon asami romjak asami tabu geng rap khaijak asami tabu yokjak belnajak abake abon request usibe ko khalai tongo kai bore case ro gobongma IPC no rijak khaifano boro yogo belman theka kintu aino to asuk gobongma karak case khaiman pore belman ani kono proshno khaiya engka kai chung abo next time chung tin bore mo thathanai salainai chung tangi borono belmanka engka kai abor pore bo belmanoi bo nogo phai borono domkiri tongkhaika norok case uthogoi nadi engka naidi busuk jora tamongkha chini online प्रतिबाद chung phuna dino khaiji malanglia chung justice semaya abakoi chini bosarongno angbalai maya nango omo hai bori bosa basa nai thunai thorongno chung kun save korikha
जों बसा खायनाबो किसि किरिखा अब के जों बालाय खाओ तंगै शान्तिमाया नगो तंग शान्तिमाया नगै बालाय खादो खनांगै चिंतिनो अबनो स्टेप न जों फिसालायो बदल बिजनेस वुमेन वेलफेयर सोसाइटी IWWS नि आं सेक्रेटारि बुंखा सपना देवी हर जगह में अभी एक महीने में 4-5 ऐसा रेप हो रहा है, इसलिए मैं घर पे नहीं भेज सकता क्योंकि मेरा भी बेटी है। आप दूसरा दिन है, आपका भी होगा, उसका भी होगा, इसलिए घर में कुछ सब भेज नहीं सकता। इसलिए आप जस्ती मिलने के लिए हम लोग जितना मदर है, हमारा बेटी है, सब हमारा साथ एक साथ में आया है क्योंकि आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग घर पे चुपचाप ऐसे बैठेगा तो आवाज़ नहीं उठेगा तो कौन आएगा साथ में। ऐसे में तो चुपचाप नहीं रह सकता क्योंकि हर पल ऐसा हो रहा है दिन दिन में। तो गवर्नमेंट सरकार अभी भी कुछ नहीं देख रहा है, पेंडेमिक से चुपचाप बैठा है। तो कितना दिन हम लोग पेंडेमिक से चुपचाप बैठेगा। पेंडेमिक तो ये साल में भी ख़त्म नहीं होगा, अगले साल भी ख़त्म नहीं होगा। तो आवाज़ तो उठा चाहिए। हम 2-3 साल भी जितना लोग होता है आवाज़ उठाएगा। यहाँ पे नहीं होगा तो हम कोपिता त्रिपुरा को भी जस्ती मिलना चाहिए क्योंकि कोपिता त्रिपुरा अभी 13 साल से वो क्या पता है, उसका माँ पापा गाँव में रहता है, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए माँ को कैसे हम लोग समझा सकते हैं, बच्चे को कैसे समझा सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे आया है क्योंकि हम लोग जस्ती मिलना चाहिए। जस्ती जब तक नहीं मिलता तो हम लोग आवाज़ उठाती रहूँगी, आवाज़ बंद नहीं करूँगी। अब लोग ये प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि हम लोग जितना बच्चे लोग त्रिपुरा में अभी 4-5 जगह में रेप हो रहा है ना, इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अब लोग कहाँ तक क्या रैली वगैरह प्रोटेस्ट कैसे करेगा आप लोग? क्योंकि हम लोग परमिशन लिया है। कल भी हम लोग DM साहब के पास गया था, लेकिन अगरतला में हम लोग नहीं किया है। इस वजह से हम लोग ABC है, ABC एरिया में जाओ, तुम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करो ऐसा बोला। तो हम लोग आज इधर SDC में PS में आके हम लोग परमिशन लेके अभी पूरा हम लोग यहाँ पे रिलीज करेंगे। में आप लोग क्या कुछ मेमोरेंडम ऐसा देगा? हाँ जरूर जाएगा हम गवर्नमेंट के। कब जाएगा? कल परसों से हम शुरू करेगा क्योंकि ऐसा चुपचाप बैठेगा तो नहीं होगा ना। पानी सागर में हम लोग जाके आया है, फिर जाऊंगी क्योंकि अभी वो पानी सागर का जो रेप हो रहा है अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी वो उठ नहीं पा रहा है। तो कुछ तो खबर नहीं ले रहा है, ऐसे जाके तो नहीं होता ना। तो उसका लिए भी हम लोग आवाज़ उठा रहा है। किस कर रहा है? हम लोग त्रिपुरा बुरई सोसाइटी और इंडोनेशिया वुमेन सोसाइटी से বলতে চাইবো যে এই সব নোংরা কাজ, আমি রেপকে বলবো নোংরা কাজ, এই কাজগুলি তাড়াতাড়ি খুব শীঘ্রই এই ধরনের কাজগুলিকে বন্ধ করা হোক। আর এই সব ধরনের যারা নোংরা কাজ করছে তাদের জন্য ভালো বিচার হোক, শাস্তি হোক, ফাঁসি চাই আমরা। আর CBI তদন্ত বিশেষ করে আমি চাই, কারণ আমি বলবো যে 1-2 দিন তারা জেলের মধ্যে থাকবার মধ্যে তাদেরকে ভেল দেওয়া হবে, এটা তো হয় না। কারণ যারা দোষী তাদেরকে তো এইভাবে ছেড়ে দিলে হবে না যে তারা 2 দিন পরেই তো আমরা মাফ হয়ে যাই যে আমরা কোনো ক্রাইমই করছি না জীবনে। এইসব চিন্তাধারা তাদের মাথাতে এসে পড়বো আমি ধারণা করি। কারণ প্রশাসনের দিক থেকে নজর দেওয়া দরকার যে না, যেহেতু দোষীকে দোষীর মতোই রাখতে হবে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ আজকে কপিতা ত্রিপুরাকে মারা হলো, কালকে আমার মেয়েকে মারা হবে, কালকে ওই দাদার মেয়েকে মারা হবে। এইসব তো চলবে না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে কী চলছে এটা আমি প্রশাসনকে প্রশ্ন করতে চাইবো যে ত্রিপুরা রাজ্যতে কী শাসন চলছে। কারণ খুব তাড়াতাড়ি এইসব ঘটনা নোংরামি জিনিসটাকে বন্ধ করা হোক। আর আমাদের মেয়েগুলোকে খুব শান্তিভাবে আমরা ফ্রিভাবে কাজকর্মে স্কুল কলেজে যাতে আমরা নিজের ফ্রিডম করে আমরা চলতে পারি, এইসব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। আমি শ্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবজিকে এটাই অনুরোধ করব যে খুব তাড়াতাড়ি দোষীদেরকে ধরে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব, এটাই বলবো। আর আমার ত্রিপুরাবাসীর যারা ভাই বোন আছে, যারা মা হয়ে আছে, বোন হয়ে আছে, তাদেরও দায়িত্ব আছে নিজের মেয়েদেরকে খুব ভালো সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য। ছেলের মা বাবাকেও আমি বলবো যে ভালো শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর এইভাবে কোনো দিন বসে থাকবেন না বাড়িতে, আমার মেয়ে আজকে হয়েছে কালকে তোমার মেয়ে হবে, এইভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন যে এই সব ধরনের কাজে আমরা যাতে এই সব নোংরা কাজের থেকে আমরা প্রতিবাদ করতে পারি। এই সবগুলো আমি অনুরোধ রেখেই আজকে আমার এই কথাটা এখানেই রাখলাম। 사정 따는데디 헐 사오 따힌디 네 바이러스 그 사정 쓰나고
다국종 지리 띠브라네 버러버 어머 하이쿠나 디너 옹야쿠 다국세 좀 탈좀 힘나니 길이라시나 사좀 타나니 길이시나 버리나니 길이시나 저들 마바보 사좀 거거나니 길이시나 아버글 어머 하이 완석공 시트라 완석 동아이러너 앙 너로 꼭 우자로 너로 어완석 만나 슬라이디 삭삭 슬라이디 하미야 시트라 또먹나 슬라이디 지니 버럭너 보람되디 보리롱너 마음되디 보리롱너 마야낭디 우사랑너 부디롱너 정부하고 강마이로 기사 말점디 서머이 미양 판가 미양 짜간 미양동 송코산에 지니 마음바 보낸다 있어 정 마부카 부마부카 엉어이 버럭너 부롱안에 지린다 있어 저라 부산에 부마부카보 하이너 너로고 뭐라고 부마부카너 산에 부리롱너 랩 카이를 인도프롱이야 아버그 저라 부사 엉마이로 너로고 하이게 너로 하며 완성만어 빨리 니네 마 바보 니네 바하나 저 내 전화 완속디 부리롱너 완속디 부리롱너 만데디 부리롱너 도란데디 좀 어번 너로 거다나 모수와 너로 이제 완성만 시트라 아버 소이디 너로네 자몽 송몽 하며 시트라 그 따가면 팩이 또 말아노 아버너 좀 별라이 셀랭고 너로 삭삭노 함잡디 어번 농장 말가 락스바이 너로 딱 한번 너로 개잼 딱 하잡디 너로 농구이 짜고이 시곡 많고 엉코를 버럭하며 엉을 지네 하니 부모너 좀 어떤 타이머야 진티프라 하스테나 너로 부모하며 시트라 하는 따나이디 진티프라 사는 너로 하며 하는 따나이디 지네 디프라 사리 디프라 아버 디프라 너로 하며 시트라 하는 따나이디 아버서 너로는 못하고 저떤 부모로 저떤 부파로 좀 너로는 세랭고 저떤 어머해 하며 시트라 세랭고 어머해 자তে 땅을 দিনে প্রশাসন আইন কাছে দङ কাছে নরङ অমহাই খাই থাंखाय পুলিশ জালো মাথাं हिनर साइमानो नर 76 सेक्शन दङ रेड केस दङ अबहाय दङ सिदिकै नर बहाय गाबा हामबे साइमान अबना गजाना मथु नायदि गिरिदि इसनबो गिरिदि समाजनबो गिरिदि आबना जोनर नंग गजारो नायदि नर अ किसि सासिता हामिया नर देरा माबाय काबुं नरनि जीवन लो जेल बिसिना मा दंना बोरे उनायराबो बरन लाइफ हामिया नं थांखा 시작에 탕가 사작에 탕가 아버게 어머하이나 못하나 아버게 앙너러나 보이자고 어버해 완성마 시다 완성마이로마 앙너러나 보이자고 너러 어버해 번도까지 나디 지니 디브라 하스테마 따고 커피타 디브라나 못하자고 이빈 아사미 만자게고 다카나 오 아사미나 저도 다지다기 럼자나 바티 좀 어버고 리퀘스트 하요 प्रशासननो 지니 디브라 때문에 좀 사고 어버해 디브라 제 시츄에이션을 핸들 하는 바고 어버해 परिस्थिति जे चले दंमन जतो अकरा जाक्रारोनो नायखाय सियारोनो फुंना बागै आं कजागो दिनै बुमाबो फाङो आसो तनाय दिनै बर अफिसार बर नक आसो तनाय रोनो अमहाय हामिया कालचार बागै एतो जों बरनो पार थाङै फुरुंनानै बरनो क्लास फायनानै नरो हेके अंक थाङै स्टेप नागे हामनाय दिनै दाबो जतो अफिसार जतो kurung rong apage ang noro omhay kotaro jate omhay situation next time thung buin jati be bo fight thainani ni jibo fight thainani hani bage bo fight thainani jati bage bo fight thainani tai bosuk sina jin hani bagele jong kono lengma sa thagya ku hani bage bo fight thai soton fight tongo ni ani heni bo fight tongo abone tongdala ni wana ma sinsang tongani tongke se tanani jakke se ohawo apage omhay ro wana ma sinsang wan suma sitra omhay wan suma noro taron sula sidi 하이디 너로 완속디 좀 크이동 카이 따모 카이나이 진 비슷한 법이 서로 따모 좀 어버 하나 바이크스 남카나이 좀 하기 보면 카이 타나이 어 하나 어버스 마이디 하면 시절에 약내 거플러 카이디 아버는 아무런 거사로 저도 공부카 보사로 그러나니 보사로 나이걸나니 보사로 또이들나니 어버 진이 날또 아버게 카이디 좀 공부하는 거사로 진이 서머이 좀 공부하고 사보게 좀 벌어 좀 아버는 나이또게 카이토가이디 벌어 좀 바이크 카이디 어버는 아니고 어버는 카이